बहुमूल्य नाम प्रभु को दास भाव में प्रत्येक को ख्रीष्ट नमस्कार जनावि समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रभु मान को सुंदर अवकाश देते सानिध्य मध्य आसवाई से प्रभु को धन्यवाद दूसरी। वार्षिक प्रार्थना सभा नुआगढ़ अंचल भातृ ख्रीष्ट मंडली समस्त भाई भाई मान को पुणी उपस्थित प्रत्येक को मु स्वागत जनावि। ये जो प्रोग्राम टी आम देखु पांड्रागुड़ा हो वास्तव में आम समस्त सौभाग्य अटे। दीर्घ समय कोरोना महामारी चर्च बंद थिला, मीटिंग बंद थिला, आम कौन सभा समिति को जाई पारु नथिलु। प्रभु आम को दया करी गोटे सुजोग देइछे। या मध्य अनेक लोक चली गले। आग आम भावुलु मरवा बड़ रोग हेबा दरकार। केमती मला ने किडनी प्रॉब्लम थिला, हार्ट प्रॉब्लम थिला, डायबिटीज थिला, अंक थिला, शंक थिला, किंतु कोरोना आइलारो किछि दरकार नै। ए कोरोना आसीबा द्वारा हम केटा विषय जानलु कोन जे ज्ञान हमको बंचाई पारबो नै, धन हमको बंचाई पारबो नै, प्रतिष्ठा मध्य हमको बंचाई पारबो नै। जदि बंची पारबा प्रभु को दया रे बंचीचु। आसत से प्रभु को गोटे करताली दे उच्च स्तर प्रभु को आम धन्यवाद समस्ते आपकी बल अच्छी व्यवहार करी प्रभु को करताली दिंतु। परमेश्वर आम को बंचाई रखी धन्यवाद। आम सभा गोटे प्रसंग नहीं आलोचना कर। प्रसंग पदटी है एवरी 10 पर्व तार 37 पद के पढ़िबा पई सहायता कारण आउ अत्यल्प समय मात्र देखा जाउची। कारण आउ अत्यल्प समय मात्र जहां को आगमन करिबार अछि, जहां को आगमन करिबार अछि से आगमन करिबे ओ विलंब करिबे नाही, विलंब करिबे। लिखा जाउची आ अत्यल्प समय मात्र जहां को आगमन करिबार अछि से आगमन करिबे। आमे गाउत से गीत आगमन करिबे राजा राजा आगमन करिबे, किंतु आम साक्षात करूँ कि बड़ कथा। कारण प्रथम थर आसिले आम से मरवा द्वितीय थर जो ग्रहण करना ख्रीस्टियान बोलिकी स्टैंडर्ड तले जीवन काटुंट से दंड देवाई आसुच्च। प्रिय भाई भौणी मैंने आम देखु 10 कन्या रेडी होती 10 जन जापना रेडी होकर न जापर केमती थी सत ना। एवं देखो मीटिंग को केत लोग आसले किए 10 किलोमीटर के 15 किलोमीटर आसले भितर पशि पारि ना को गोश तले को बाइक पाखे को आइस दुकान रे समस्त मीटिंग को आसी पारती नहीं। मीटिंग को आसती खाली बाहर बुलवा यात्रा किए ना यात्रा मंडली बाहर के मन था अंध पंगु शुष्कांग लेंगड़ा मेंगड़ा सब कौटी था बाहर था। आम देखु से कौटी बाहर थिले बाहर जे थांती से माने भितर बसवा लोक नहीं से देखो तो एते दूर केते गाँ लोग चलिक आसले कारण बाइक आसले ऑटो भड़ा कर आसले भितर पशि पारि ना। दुर्भाग्य लोक से माने एबे भी जो माने बाहर अछती मु रिक्वेस्ट करूची दया करी भितर को पळे आसो। जदि मीटिंग आसी छंती भितर आसंतु बुलवा पे इच्छा करछंती बाहर था माने 2 वर्षर कोरोना मध्य जदि हमको किसी शिखाई नहीं बोले प्रभु केमती शिखाइबे सेटा अलग कथा। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुकर अनुग्रह आम अच्छु देखा जाउची जहां को आगमन करिबार अछि से आगमन करिबे और विलंब करिबे। बाइबल केमती शेष होईची बाइबल रो शेष पुस्तक रो शेष अध्याय रे गोटे कथा बारंबार लिखा होची कौन देखो आमे शीघ्र आसुचु। 7 पद लिखा जाउची देखो आमे शीघ्र आसुचु। 14 पद रे आमे शीघ्र आसुचु। 20 पद रे आमे शीघ्र आसुचु। अब शेष पद लिखा जाउची इंग्लिश रे भलो लिखा जाउची श्योरली
आई एम कमिंग क्विकली कौन कहते सियोरली एंड क्विकली सियोरली माने कौन मुझे निश्चित भाव में आसूची आ खूब शीघ्र आसूची तुम रेडी थाओ कि न थाओ जाई आसे नहीं मु रेडी नथिली कारण तुरी शब्द सब गुड़ बाजब नहीं पांडरा गुड़ा पाई अरे परे 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 बाजब कारण रेक्चर ता दुई तीन टा ट्रिप रे हेबो नै बाहादुर जीवा समय कोन थाउची चारटा बोलेरो दुईटा बस कोठी हेले बस बोला होय नहीं आगे मुंडे ओ तो पे आरी गाड़ी अछि सेंती नथिबो रेक्चर केंती हबो गोटे थोड़ तुरी बाजबो जे गोला तो गोला नले सात पाजी रे गोला गोला तो गोला से गतकाली कहूतिली भाई भौणी माने दीटा विषय में जानिनु आमे केबे जीवु जानिनु से केबे आसबे जानिनु मात्र दुईटा पक्का आमे जीवाटा पक्का सेम साइबाटा पक्का किंतु दुखर कथा कोन जीसु आसले जीवे की जीवु ना केमती जीवु ना बोलछन कि ए पुड़िया खाऊ माने खरलो जीवु ना हमको प्रिय भाई भौणी माने पुड़िया खाई कहीं चर्च आसी हम स्वर्ग को जाई हम नहीं थोड़ा गोटे बुढ़ी माटा मरीगला तार गुड़ा को खाइबार अभ्यास से पार्टी रे गुड़ा को खाई सोई पड़ी दी गुड़ा को खाई सोईची मरीगला बुढ़ी हेले मरीगला तार सब गुड़ा को लाल सब बाहरी करी तार बेडसीट भर्ती हो जाई लोक कौन बोली कहले तार बहु बोधे विष विष एटा शाशुर शत्रु के बहु बहु शत्रु के सासु से मरीगला कहले नाई नाई तार बुआरी बोधे ताको किसी विषय करी तापरे तार सान नातुड़ी भारी कर कहूँ नाई नाई आमर जेजे नाई कि से गुड़ा को घोषब तो एटा गुड़ा लाल बोलছি तार सान छुआ कहूँ ओहो हेले आई आउरी केबे पाटी धोई पारबो नहीं बोली कहूँ कौन कहूँ आई आउरी केबे मध्य कारण गुड़ा को पाटी मरी ये केबे पाटी धोई पारबो नहीं जोड़े पचारला केमती जे से पाटी धोई पारबो नहीं और छुआ कहूँ से धनी लोक को तो नर्कर गो टोपा पानी मिलू नहीं आको कोटी पाटी धोइबा पानी मिलबो माने सानो पिला भी जानी जे गुड़ा को घसबा स्वर्ग को जीवन है मद पीवा स्वर्ग को जीवन है ए नारे नारे हेबा लोक भी स्त्री थाउ थाउ स्वामी थाउ ताक दी जीवन है से जीवन है प्रिय भाई भौणी माने मोबाइल रो दुईटा सिम रही पारबो मात्र तमर भीतर दुईटा सिम रही पारबो बाहर भी गोटे स्त्री भितरे मध्य गोटे स्त्री पुओ झियो माने जतकी डिया मारुछो कि नहीं आकु देखी सावधान था दांत अच्छी देखाइबो पे ने देखाइबो पे सावधान था जे स्त्री पाए से सदाप्रभु ठारू अनुग्रह पाए जे जाको सदाप्रभु स्त्री दियंती से अनुग्रह पाए जो लोग खोजी खोजी आनी थाए से शनिग्रह पाए केमती थाए शनिग्रह कहीं कि बाहर मरी खा एबे बता बेसी डिया मारवा दरकार नहीं अपेक्षा करंतु अपेक्षा करो जहांकर आगमन करबा अछि से आगमन करिवे और से विलंब करिवे नहीं विलंब नहीं आमे भाबुछु विलंब विलंब करिवे नहीं प्रभु केबे विलंब करंती नहीं बाइबल रो परमेश्वर टाइम अनुसार काम कर जे टाइम को तैयारी करछ तो टाइम रो मूल्य मध्य जानि सती काहे के डेरी करूछंती द्वितीय पितर 3 पर्व 9 पद पढ़िबा द्वितीय पितर 3 पर्व तार 9 पद विलंब बोली जेपरी केतक भाबंती विलंब बोली जेपरी केतक भाबंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे हां प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे सेपरी विलंब करंती नाही सेपरी विलंब करंती नाही हां किंतु जेपरी केही विनष्ट न होंती किंतु जेपरी केही विनष्ट न होंती बरन समस्त मन परिवर्तन करंती समस्त मन परिवर्तन करी यह इच्छा करी से तुम मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु होंती कोन दीर्घ सहिष्णु से मधुआ को भी जोगी छथि परिवर्तन हेबो परा बोली करी ए जुआरी को जोगी छथि ए बेस्या को जोगी छथि ए काले परिवर्तन हेबो ए मीटिंग न सेही मीटिंग न को मीटिंग रहले ए सुचक दउछ प्रिय भाई बहन मन में वंचित फलतिबा सकासे नहे बाइबल कोन कहूची पापी रो मरण रो तांकर किछि संतोष हां मरबो पापी ही मरण धार्मिक ही मरबार अछि
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଥିବାର ଅଛି। ଭଲ ଲୁଗା ନଥାଉ, ଭଲ ଘର ନଥାଉ, ଭଲ ଗାଡ଼ି ନଥାଉ, କିଛି ନଥାଉ, ପବିତ୍ରତା ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୋଲିନେସ୍। କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଫରଗିଭନେସ୍ ଆହୁରି ହୋଲିନେସ୍। ଫରଗିଭନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବାର ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବାର ଅଛି। ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ ନଥାଉ, ଯଦି ଯୀଶୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିବି ନାହିଁ? ସତ ନା ନାହିଁ? ଜଣେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଆଗ ଖାଲି ଗାଉଛି, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା। କରିଦିଅ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର କର। ଗୀତ ଗାଇଲେ ହବ କି? ଖାଲି ଗୀତ ବାଜିଲେ ବୋଲେ ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ଖାଲି ନାଚ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ମଦ ନ ପିଇଲେ ନାଚି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ନାହିଁ, ମିଟିଂରେ ନାଚ, ସବୁଠେ ନାଚ। ସେ ମିଟିଂ ଡେରି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ବକ୍ତାକୁ କୋଉଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ? ବାଜା ବାଲା ଆଣିଥିଲେ, ସେ ବାଜା ବାଲା ମିଟିଂ ବସବେ କି? ମିଟିଂ ବସା ବାଜା ବାଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକ? କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମିଟିଂରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇବେ ଉଠିକରି ପଳେଇବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି କି? ତାକୁ କହିବ ତାର ଘରେ ଯାଇକି ବାଥରୁମରେ ବସିକରି ଗୀତ ଗା, ଏଠି ଗୀତ ଗାଇବା ଟାଇମ୍ ନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆମର ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାନବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନବେ ନାହିଁ। ମାନବେ କି ନାହିଁ? ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖା, ପଢିବେ ଟିକେ। ହିତୋପଦେଶ 28:9। ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁଏ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବି ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କେଟା ଭଉଣୀ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନ? ପ୍ରଭୁ ତମେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନ? ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତୁଇ ମୋର କଥା ଶୁଣୁନ, ତୁଇ ମୋର କଥା ଶୁଣୁ, ମୁଇଁ ତୋର କଥା ହିସାବ ବରାବର। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତମେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିକି ମରିଗଲେ ବି ଶୁଣିବେ। ଫାଷ୍ଟିଂ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ହେବ କି? ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟିଂ ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଫାଷ୍ଟିଂ କ'ଣ କରେ? ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମର ଘରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଠାଇବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ କାନ୍ଦିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ। କେତେବେଳେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଝାଡୁ କରି କରି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ବାସନ ମାଜି ମାଜି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଲୁଗା ଧୋଇ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଶୋଇ କରି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଗାଧେଇ ଗାଧେ। ସେ କାନ୍ଦବାଟା ଲେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର କାନ୍ଦବାଟା ତମେ ଦେଖୁନ କି ରାଜା? ପ୍ରଭୁ କେବେ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିବି? କୋଉଟା ଦେଖିବେ? ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କରି କାନ୍ଦବ, ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଦେଖିବେ। ମା ମାନେ ଶୁଣ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ କଥା ମାନୁ ନାହିଁ, ନାତି କଥା ମାନୁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମାନବ। ସେ ମାନବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ ବୁଝିଯିବ। ସେ କେତେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ମଦୁଆ ଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ମଦୁଆ ଥିଲି, ଆର ପାଇଁ ଆଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣ ସେମିତି ହେବାର ଅଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମଦୁଆ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ହେଲା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 6 ପର୍ବ 9-10 ପଢିବା ଦରକାର। ଲେଖା ହେଇଛି ମତୁଆଳ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେନି। ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲାରୁ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାସେ କହୁଛି, ବାବୁ ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ ମଦୁଆ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ସତେ କି ଆଜ୍ଞା? ସତେ କି ମିଛେ ନାହିଁ? ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଯିବେ ନାହିଁ କି? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉ ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ ମାନେ ମିଶା ପିଉ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଉ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆମେ ମଦ ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ଆଗେ ଯିବ।
सबु मदुआ मान आधार कार्ड तुम घर को बना जदि पुड़िया खाऊ स्वर्ग को जीव ना पुड़िया बिकु जीव कि लोक कौन बोली कहब हे प्रभु तार दुकान किणिक आम खाऊली जदि मत तुम बाहर कर बाहर कर केटा भौणी माने कौन कर मद पीऊ ना मात्र नरक को जी कहीं तार स्वामी को मद पीवा साहाଯ୍य कर से मद किणी आनले ताकू चिकेन तरकारी बनाई दौरान पापड़ पड़ाई दौरान आमलेट बनाई दौरान कौन करेंगे तार संग जीवे एम कौन बोली कहबे हे राजा मैं तो पीऊ नी राजा मो स्वामी सीना पीऊला हेले राजा मुई कहीं प्रभु कह नाई लो राणी तु पीऊ नु मात्र तो स्वामी पीला बेले साहाଯ୍य हाँ बेले बेले भौणी मान कौन कहे ना आज्ञा मो स्वामी बेसी भलटा बेसी भल खाली पीब सीना सुना मुंडा आज्ञा आ मुंडा रागी गले दुईटा बजाई दौची मात्र बेसी भलटा बेसी भल पीले आगे मन मिला कथा कहूँ किए कौन से हिंसा कही दौची मात्र मत राणी परा केती रखी राणी परा रखी ये राणी ऐसे मुदुआ राजा बाबा बाबा भौणी माने प्रार्थना करो तुम घर परिस्थिति तुम प्रार्थना बदल प्रार्थना तुम परिस्थिति को बदल तुम पुओ को बदल तुम जीवन को बदल समय बाहर करो आंठेवाटा आरंभ करो सकाले बिना प्रार्थना कर किचन को जाओ नहीं रांधवा को जाओ नहीं हाट को जाओ नहीं बाजार को जाओ नहीं आग प्रार्थना करो भाई माने तुम जीवन ऋण अच्छी समस्या अच्छी कष्ट अच्छी कौन करवा अच्छी आगे प्रार्थना कर जीवार अच्छी ना बुली बुली मरबे अपन सावधान की था पिला माने पाठ पढ़ुच नाट बेसी करबनी आगे बाइबल पढ़बो आगे प्रार्थना करबो तापर पाठ जो पढ़ी पकाउछ कहले न सर आग सरकार कौन बोल कहला पिला मान को मोबाइल दियो नहीं आखि खराब हो ब्रेन खराब हो सरकार निजे कहूँ सब पिला को मोबाइल दियो मोबाइल दियो स्कूल रे जाई तो जो पढ़ी पकाउथिले एबे घरे ताई चतुराई दउछन जो पाठ कहले न सरे माने पिला मान को मोबाइल देई हेबो मतलब छड़ाई हेबो कि नहीं आमर झील माने नो चिल्ला नो जाला लोक कथा राति जाक चिनी नहीं जानी नहीं ता सारे राति सारा कथा शुणु जदि आपणकर पुओ मद पी आसला प्रथम दिन कौन करवा थिला काठ फड़ा धरी करी पिटी रे कुटकुटा चपार थिला कि नहीं हाँ से कोलतर कि मांडियार से चपा छड़ाला भलिया ताको जदि गुट थर चोपी दी थाते बोली कहले कौन ही था मद देखले बोल ताको हाथ गोड़ थोड़ी था तार फुसकी मद सब भारी पड़ी था आमे कोन पो मद पियाले मद मोर राजा खाइबो बापा खाइबो मां मन सुनी था गोट कथा पिला सान थिला जदि तबे कांदी कर प्रार्थना करबो नै बड़ हेले से पिला तुमको कंदेइबो जो माँ माने पिला सान थिबा समय रे कांदी करी प्रार्थना करू नांती पिला बड़ हेला पर ताको कोन हमर झियो माने राति सारा काको कथा होती माँ पचार अछि कि नै काको कथा होती काको कथा होती को सीधा कर आगो मोबाइल को चप तापर ताको चप 10,000 टका बिली गला बिली जाऊ मत तार जीवन सीधा हे जी आजि काले झियो माने काको पलाउ छ जणा गोटे मीटिंग रे जन आसी कहूँ आज्ञा तुम प्रार्थना करो आज्ञा मो नातुणी गोटे खाकु पलैला मसे आज्ञा जना पड़ू ना टे प्रार्थना करो आज्ञा प्रभु जदि देखाई देले मत कह प्रभु पुणी मत देखाइबे मुई पुणी तते कहीं आखि दी तुई देखलु ना एबे पलैला मका देखब मो कहीं देखबी कौन पाई देखबी आखि थाई अंध बोले हेबार नहीं क्या कथा होची कुआडे जाउची कौन करूची बुझबार अछि हमर भौणी मान एते विश्वस्त से स्वामी रो पुड़िया जदि पॉकेट रे रही जाइथिबो लुगा कतला कौन बोली कहबे हेटी मो पुड़िया रही जाइथिला निया हेटी कटे से कहबो धन्य तोर पूरा स्त्री पाई मुई तुम को पाई जीवन पाई छी धन्य ताको चिरी करे फिंग तुम
ଧନ୍ୟ ମା ମାନେ ସାବଧାନ ଯେତିକି ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ିଆ ଧରି ଆସିଛ ଆଜି ଫିଙ୍ଗି କରି ଯିବ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆগে ଖାଇଦେବି ବୋଲେ ଗଲ କେତେ ଜଣ କ'ଣ କହିବେ ଏବେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଲୋକ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲେ 3ଟା 5ଟାରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପିଇ ଦେଇଛୁ ଟିକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଧରିବୁ ଆଜିଠୁ ଯୀଶୁକୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ ତମେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଣ୍ଠୁ ମାର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ କିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ପିଇଦେବେ କି ଠିକ ବୋଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦିଆ ଆଣିଛି ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଦେବୁ ବୋଲି 2 ଜଣ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଲେ ମୁଁ ତ ବଳକା ମାଷ୍ଟର କହିଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ ଭାଇ ମାନେ ଛାଡ଼ବ ତ ସିଧା ଛାଡ଼ବ ଆଜି ଖାଇବି କାଲିକୁ ଖାଇବି ପରଦିନ କଣଟା ଏବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ଲୋକ ମାଂସ ଛାଡୁଛନ୍ତି ମାଂସ ଛାଡ ନାହିଁ ମଦ ଛାଡ ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡ ପାପ ଛାଡ ସିନେମା ଦେଖା ଛାଡ ଏଟା ମାନେ ଛାଡ ମାଂସ ଛାଡି କଣ କରିଦେବ ମାଂସ ଛାଡିଲେ ତମର ପଇସା ବଢିଲା ଦାଢି ଛାଡିଥିବେ ବ୍ଲେଡ ପଇସା ବଢିଲା ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ତେଲ ପଇସା ବଢିଲା କାହାକୁ ଲାଭ ସେଟା ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ଏ ମଧୁଆ ମାନେ ଗୀତ ବୋଲି ପକାଉଥିବେ ଝୁଲିଲୋ ମୋ ପା କ୍ରୁଶ ବୋଲେ କିଛିଟା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରଭୁ ତମେ କ୍ରୁଶରେ ସେମିତି ଝୁଲିଥ ରାଜା ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି ଝୁଲୁଥିବି ବୋଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି କଣ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କିଏ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମା ମାନେ ତମର ଛୁଆକୁ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କଳେ ବସାଇ ଥାଉଛ ତାକୁ ନରକରେ ଦେଖିପାରିବ କି ଦେଖିପାରିବ ନାଇଁ ମନେ ରଖିଥା ଏ ଦୁନିଆର ପାଠ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବିଷୟ ଦରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହୋଲିନେସ୍ ମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଏଭ୍ରି 12:14 ଲେଖା ଯାଉଛି ଏଭ୍ରି 12:14 ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପୁଣି ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର କଣ କର ପବିତ୍ରତାର ପଛରେ ଚାଲ ଆପଣ ମାନେ ଜଗତ ପଛରେ ଯାଇକରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ଶୈତାନ ପଛରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ କି ଯାଇ ହବ ହେବ ନାହିଁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛୁ এই ଅବସ୍ଥାରେ କେଡ଼େ ମିଶା ଯାଇ ହବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାଇଁ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ବିଷ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କାହିଁ କହିବେ ବିଷ ବାସ କରୁଛି ଯାର ଭିତରେ ବିଷ ଅଛି ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହିବେ ବିଷବାସୀ ସାପ ଠକଲେ ଔଷଧ ମିଳିବ ସିନା ଆମେ ଠକଲେ ଔଷଧ ମିଳିବ ନା କେତେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟ କରିଛୁ କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଆର କଥା ତାର କଥା ତାର କଥା ଆର କଥା ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ 2ଟା ବିଷୟ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ବି ପାପ ନଥାଉ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ପିଇ ପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତୁ ବଟ୍ वी cannot do ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ପାରବୁ ନାହିଁ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ନୋହ ଏକଲା ଡିସାଇଡ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାର ଅଛି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଏକଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଲୁକ ତାର 4 ପର୍ବ 19 ପଦ ପଢିବେ ଲୁକ 4 ପର୍ବ 19 ପଦ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଲେଖା ହଉଛି ପଢିବେ ଟିକେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ମତେ କାହିଁକି ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଜଗତବାସୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଅଛି ଆମର ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ଥାଉଛି
365 ना 66 दिन थी कि प्रभुकर वर्ष के दिन चली 2000 वर्ष चली गोटे वर्ष चली प्रभुकर अनुग्रह लंबा अटे कि अनुग्रह दिन सरीज मु जानवर दुईटा ग्रह गोटे हूँ अनुग्रह आउ गोटे हूँ शनिग्रह कि ग्रह गोटे हूँ अनुग्रह आउ गोटे ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति आम लेना देना नहीं मंगल ग्रह आम थी कि मझे गोटे फिल्म स्टार गोटे फांसी मरला तार ना कि ना किए हाँ हाँ जानते दिन पचार सत्य जाओ पास्टर पचार भी जानते कौन ला फांसी कि मरला से कौटे जगह कि कहते चंद्र जगह कि मंगल सॉरी मंगल ग्रह से जगह कि जाए घर बांधवाई गला मंगल ग्रह रे अधा काम सरलानी खाली उद्घाटन कर बाकी अच्छे प्रिय भाई बहन मैंने कौन बोले भावुं पृथ्वी रे कोड़ी मंगल नहीं आहरी खराब समय आसूची आहरी विपत्ति आसूची समस्या है समस्या है एबे सरकार कहीं तुमको हेल्थ कार्ड देछि कौन पाई गोटे गोटे कार्ड रे 5 लाख लगा कहीं दौची जे आगामी समय सब देह खराब थी खराब थी आग को देखो एमती रोग बेमार आइबो जना मिसा पड़ो आग डॉक्टर माने 4टा औषध लिखुते आजिकल डॉक्टर माने केटा औषध लिखुचंती एड्सटाल एबारे भर्ती सेबारे भर्ती खाली गदा गदा औषध एबे लोग माने खाद्य कम औषध बेसी खाउछ औषध का सकाल उठले औषध चलवा को पैसा न था पते औषध किनबा पई आगो को देखो आउरी खराब परिस्थिति आसे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन जेतले पाखे पाखे आसबो प्रिय भाई बड़ी माने जगत रोइला भलिया परिस्थिति नथि जीशु कहा पे आसुचंती जीशु समस्त पे आसुनांती जो माने जगत रे एडजस्ट ही पारु नांती से मान को नेबा पे आसुन मन रखिता जीशु कहा पे आसुचंती समस्त को पाए नाही किंतु जो माने एडजस्ट ही पारु नांती प्रभु मु रोई पारबी नाही प्रभु ए पाप रे मु रोई पारबी नाही प्रभु दया करी मते नहीं जाओ बोले कहबा लोग पाई जीशु सब लोग थे ना एडजस्ट हम तो कोड भी एडजस्ट ही कि नहीं हां देसी मधु मिल ले हां इंग्लिश मधु मिल ले भी हां उड़िया मिल ले हां भांगो मिल ले हां बिरयानी मिल ले हां नो मिल ले मधु हां सब चल बस में चलिबो प्रिय भाई बहन माने किछि हो नहीं तो अनुग्रह चली छी पाई किछि हो नहीं नले ख्रिस्टियन मधुआ मान जदि मद भाटरे मद पीला बलकू सबको रक्त बाती 4-5टा फटफाट मर जाय थांते बाकी मधुआ मान को टिके डर पस्ता कि नहीं ए बापा हो टिके हो नहीं ताको ए पुड़िया खाऊ मन को जदि प्रभु जीव टाणी देता दे पुड़िया गुडा को भाग नास मन को जीव अलाई बुझल हो टिके हो नहीं किछि हो नहीं ए स्त्री खाऊ त लुची करी राती रे कथा होछ कि नहीं को गच तले को बोरिंग पाखरे हैं जदि साप आसी 2 लोग ठोकी थांता 2 लोग से फोटो एटा तो तार स्त्री एटा तो तार स्वामी इटी केती मरि गले ये बापा बोल थांती रे होची के संती हो नहीं हमर जियो मन राती सारा मोबाइल रे कथा हित होचती होचती कि नहीं हे थाउचती जदि प्रभु पटाइता त जारे मिखाइल मतलब गाब्रिएल जा गोटे गुबा मारता बोले कहते तार मोबाइल बिल चुना ही जाता था से काच खंड माने कान आड़ पूरी पाटी आड़े मारी जाता बोले डर छाता कि नहीं डर छाता हे वो नहीं हम नहीं निज स्त्री को गाड़ी रे बसाई नेबा पई कष्ट एटी सियाडे जाउ छ परा मते टिक छाड़ मते टाइम नाही बाकी लोक जदि एपटे जीवा लोकले सेई बारे बसाई कर नबो कोठी जाउ छ आशा टिके छाड़ी देवी किछि हो नहीं किछि हो रात रे टीवी पकाई देखला तो टीवी 2 फराही करे घर जाको गुंड गुंड हो जाता था तो किछि हो नहीं अरे के जण कोन कहउछथि मैं प्रार्थना करी करी बसिथिली प्रभु करे न जाओ राजा सीरियल सर्वोच्च न जाओ प्रभु प्रार्थना करथिली धन्य किछि हो नहीं तो जदि किछि हेई काई कि हो नहीं अनुग्रह अछि बोली हो नहीं अनुग्रह अछि किंतु अनुग्रह सरी गला परे शनिग्रह अछि
କାରଣ ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ପଢିବା ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 5 ପର୍ବ 10 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 5 ପର୍ବ 10 ପଦ ମନ୍ଦ ହେଉ କାରଣ ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାଅ, ତଳେ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଥାଅ, ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ କରିଥାଅ, କ'ଣ ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମଦ ବି କରୁଛନ୍ତି ଜାମା ଝଡ଼ାଇବେ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ନଥିବ, ଭବଡ଼ା ଭବଡ଼ି କରି ନ କହୁଥିବେ ତମେ କେମିତି ହେଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଝଡ଼ାଇଲେ ବୋଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏବେ କିଛି ହେଉନାହିଁ ତ ଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି କିଛି ହବ? କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ହାଲେଲୁୟା, କେତେ ଭଲ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, କେତେ ଭଲ। କିଏ କହିଲା କେତେ ଭଲ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା? ସେ ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ଲୋକମାନେ ପାପର ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବସିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଚାର କଲା ବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ, କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛ ଆଗେ ଡିଲିଟ୍ କର, ଡିଲିଟ୍ କର। ଜିଓ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ଧନ ଧନା ଧନ। ଏବେ ଜିଓ ପଛେ ମରବ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବାଇବଲ ପଢ଼ବାଟା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ରାତି ସାରା ବସି ଗପ ସପ କରି ଖାଲି ଫେସବୁକରେ ଖାଲି ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ଥାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ସବୁବେଳେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସବୁକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିଲେ, ମଲେ ସବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶେ ଆରେ ପାପ ସକାଶେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଭଳି ପୁସ୍ତକରେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ମରିବେ। ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପାପ କରି କରି, ଜୁଆ ଖେଳି ଖେଳି, ବ୍ୟଭିଚାର କରି, ଚୋରି କରି, ନାନା ପାପ କରି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ପାପ ଛାଡ଼େ, ତୋର ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼େ, ତୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅଶୁଚି ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେବେ ଛାଡ଼ିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ଆଜି ଯଦି ପାପରୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବେ ଫେରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଯେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ସେତିକି ପାପ, କିଛି ହଉନାହିଁ ତ। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଉପଦେଶକ 8 ପର୍ବ 11 ପଦଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଉପଦେଶକ 8 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। କୁକର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ତ୍ୱରିତ ସିଦ୍ଧ ନହିବାରୁ, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ତ୍ୱରିତ ସିଦ୍ଧ ନହିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଦଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ ଭାଇ, ଏ ପାପ କାମ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ହଉନାହିଁ ତ ଭାଇ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆହୁରି ପାପ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତ ହଉଛି। ଆହୁରି ଟିକେ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବି। କ'ଣ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ମତେ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଲୁକ 21 ପର୍ବ 25 ପଦରୁ 28 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୁକ 21 25 ରୁ 28 ଲେଖାଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ସମୁଦ୍ର ଓ ତରଙ୍ଗର ତନଗର୍ଜନ ହେତୁ ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ପୁଣି ଜଗତ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, ଆଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ
ଓ ମହାମହିମ ସହ ମେଘରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ତୁମେମାନେ ଉଠ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ, ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ଦେଖି ଲୋକ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ, ଲୋକ ଛାନିଆ ହେବେ, ଲୋକ ଘାବରା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟିଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ, କେତେବେଳେ? ଏସବୁ ଘଟିଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ମହାପରାକ୍ରମ ମହିମା ସହ ମେଘରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖେ। ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରିବେ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁକ୍ତ ଆଗମନ। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନକୁ ରେପ୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଠିକି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମେଘମାଳାରେ ରହିଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ତାପରେ ମୁକ୍ତ ଆଗମନ। ମୁକ୍ତ ଆଗମନ ବୋଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ନିତ ହେବେ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସବୁ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଥିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଥିବାର ଅଛି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଅଛି, କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। ଏବେ ଏବେ, ପରେ ନାହିଁ, ପରେ ହେବ ନାହିଁ, ପରେ ନାହିଁ। କେଟା ମଧୁଆ ମାନେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? 1 ତାରିଖରୁ ପିଇବି ନାହିଁ। କୁ 1 ସେ କଣ କହୁଛି? ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପିଇବି ନାହିଁ ବୋଲି କଣ କହୁଛି? ଆହୁରି 1 ତାରିଖରୁ ପିଇଲି ବୋଲେ ମତେ କୁକୁର ବୋଲି କହ। କାହିଁକି କୁକୁର ବୋଲି କହିବୁ? ତୁ ତ ଘୁଷୁରି। ସେ କଣ ପାଇଁ କୁକୁର ବୋଲି କହିବୁ? ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଏତେ ସହଜରେ ପାପ ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ଅଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉ ନାହିଁ, ବୋକା ବନାଉ ନାହିଁ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟା ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ନାଳିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଉଠାଇକି ତାର ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ସକାଳେ ଆସି କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ ତ ଅଙ୍କଲ, ପିଲାମାନେ ମତେ ପେପ୍ସି ବୋଲିକରି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଇରେ ବାବୁ, କୋରାପୁଟିଆ ବୋଲି ଭକୁଆ ଡାକିମୁ? ମଦ ପେପ୍ସିର କଲର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ଜଣା ପଡିବ କି ନାହିଁ? ମଦ ପେପ୍ସି ବୋଲେ ଗନ୍ଧ କି ନାଇଁ? ପେପ୍ସିର ଗନ୍ଧ ଅଲଗା, ମଦର ଗନ୍ଧ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ କୁଆଡେ ପିଇଲୁ? ତଳାଡୁ ପିଇଲୁ ନା ଉପରାଡେ ପିଇଲୁ? ବୋଲି କୁଆଡୁ ପିଇଲୁ? ତୁମେ ଅନ୍ଧ ହୁଅ, ତୁମେ ଶୋଇଥାଅ, ତୁମେ ଅଚେତନ ଏମିତି ଥାଅ, ତୁମର ପାଟି ଉପରେ ନାକ ଅଛି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ତତେ ଆଖି ନ ଦୁଷିଲେ ବି ତୁ ଜାଣେ ଯେ କଣ ଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିବେ, ମୋର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିବେ, ସେଠି ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ବୋଲି ଥିବ ହେଲା। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ସୁବିଧା। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ମେସେଜ ପାଇବେ। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଦିନର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟର ମେସେଜ ମୋର ଆସେ, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆସେ। ନୂଆ ସକାଳର ଆଶା ବୋଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ସେଟା। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଗଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ବୋଲି ଥିବ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିବେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ। ଯୋଉଠି ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ଆସିବ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମେସେଜ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଆରେ, ଆମେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଭାଷାରେ ଥିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦିନ ରାତି ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, କାମ କଲା ବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ବାଇକରେ ଗଲାବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମେ କୋଉ ମିଟିଂରେ ଆସିଥିଲ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ମିଟିଂରେ ଆସିନାହିଁ। କୋଉଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚାହା ଦୋକାନୀ କଣ କରିବ? ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବଜାଇ ଦେବ। ମୁଁ ଚାହା ପିଇବା ବାହାନାରେ ଯାଇକି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଜୁଆରୀ ଥିଲି, 2ଟା ସିମ୍। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲି। ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ବାକ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଆନ୍ତୁ,
उत्तम वाक्य गुड़ा शुणु प्रभु आपण आशीर्वाद करूँ कहीं आम मेघमाला पर्यंत नीत होगाक पड़ो जावाई पड़ो। तो प्रिय भाई भाई मैंने आज प्रभु आम सहित कथा होती आगमन खूब शीघ्र अटे तेणु आमको 5टा विषय करवाई पड़ो मुझे चाहे 5टी विषय मन रखिए। प्रभु जीशुकर आगमन सन्निकट से खूब शीघ्र आसवे तेणु प्रभु लोक मान विषय मना करना जदि तुम मोर राज्य आसबार अच्छी एगुड़ाक जमा कर नहीं। प्रथम विषय देखो आपण मैंने प्रथम जहन 2 पर्व 15 पद प्रथम जहन 2 पर्व 15 पद संसार किए बा सेथिरे थिबा हाँ विषय सब को प्रेम न कौन करो कहते संसार के विषय सब को प्रेम न करो केही जदि संसार को प्रेम करे पिता को प्रेम ताहा थारे नहीं। शुण 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 कौन लिखा जाऊँगी संसार किए विषय को प्रेम न करो संसार को प्रेम करो नहीं। जदि जो लोग संसार को प्रेम करबो से संसार रही जितकी लोग जगत को प्रेम करवा लोक माने पारे बाइबल कौन कौन प्रथम राज्य आ धार्मिकता अन्वेषण करो ए सब तुमको दिया जाए खाइबा पीवा बचवा कथा छाड़ व्यस्त हूँ आमर खाली खाइबा चिंता कौनटा खाइबी केमती बचबी किसी ना ए गोटे सान पिला 3 वर्ष कि 4 वर्ष हम कौन बोली गाँव सकाल उठू उठू हे प्रभु केमिति बची तार बापा मुंडे हाथ देला हे प्रभु 4 वर्ष भी ही ना ये कौन बोली कहूँ केमिति बचे प्रभु अच्छा बोले आम बचुचु प्रिय भाई स्वर्ग जावाई कौन हवा दरकार मन परिवर्तन है कि नहीं। जीशु कौन बोली कहले मन परिवर्तन कर स्वर्ग स्वर्ग जी मन है दुखर कथा कौन आम सब परिवर्तन हो मन आक परिवर्तन घर परिवर्तन है गाड़ी परिवर्तन है लुगापड़ा परिवर्तन है एवं कला थी लोक मुहर भेटना भेट लगे मुह खाली क्या गोरा थी कान पचाड़े कणा पूरा कला एटा कला सब बदलू आम डेक्सी पत्र बदलला आम खाइबाटा बदलला सब बदली गला कि कौन बदली ना मन बदली ना स्वर्ग जावाई धर्म परिवर्तन करवा दरकार नहीं जाति परिवर्तन करवा दरकार कौन बोले कहते आम देश में ख्रीस्टियान माने धर्म परिवर्तन कराउछंती के धर्म परिवर्तन कराउछि के कराउछि 37 वर्ष वाला प्रचार करुछि केबे तो धर्म परिवर्तन कथा कहले कारण मु जानिछि को धर्म स्वर्ग को नहीं पारबो को धर्म नहीं ख्रीस्टियान धर्म मध्य स्वर्ग को नहीं पारबो नहीं स्वर्ग को यदि नहीं पारबे से प्रभु जीशु ख्रीस्ट नहीं पारबे जीशु ख्रीस्ट नहीं पारबे आपण जीशु को ग्रहण करंतु को धर्म को ग्रहण करंतु नहीं जाति परिवार जीशु आकाश तले एकमात्र त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीस्ट तांकर छड़ा द्वितीय कहीं पाप क्षमा दे पारबो नहीं मुक्ति दे पारबो नहीं स्वर्ग को नहीं पारबो नहीं पारबो नहीं फोटो मन रक्षा करबे कि फोटो तो जो लोग कहूँ आज्ञा सब महाप्रभु फोटो अच्छी आज्ञा हेले जीशु महाप्रभु फोटो कहीं नहीं मुझे कहली बाबू जीशु महाप्रभु फोटो ही ना फोटो बोले मरवाटा आउ कड़ा बड़े भाषा कौन बोले कहबे कि मरीगला बोले कौन बोले कहबे फोटो ही गला से देखो फोटो ही ना कार फोटो फुल चढ़ा जाए कार फोटो रे बंची लोक फोटो रे भौणी मैंने तुम स्वामी फोटो फुल चकाई देख छाड़ी दब सीटिया गेट आउट बंची था तो तुम मत मारुच पुओ माने तोर बापा को तो प्रेम कर कि नहीं तोर बापार फोटो फुल चगाओ तो हाँ जूता सार मार कहीले कुकुरती मोर घर जन्म है आम जाचु जड़े मला लोकर फोटो जाक फुल चढ़ा जाए डाउट अच्छे ट्राए कर देख क्या स्टेचू फुल चढ़ा जाए मला लोक का स्टेचू बनइबे आम स्टेचू बनइबे नहीं बंचला लोक स्टेचू नथिबो मला परे आका स्टेचू बंचला लोक स्टेचू नहीं एतकी तो थिबार छिक नहीं मुंडरे सेटा मिस नहीं प्रभु दया करो मान को गच्छ केबे महाप्रभु हेबो कि गच्छ प्रभु ही पारबो नहीं जे गच्छ को बनाई छथि से आका हां पशु केबे महाप्रभु हेबो नहीं
जे पशु को तैयार कर माने सृष्टि कर से प्रभु अटते सूर्य महाप्रभु हम कि नहीं जे सूर्य को निर्माण कर से मनीष हम कि नहीं ए बाबा माने आम देश लोक काबा कर दो काबा मधुर देखुली से फेसबुक रे लंगड़ा बाबा लुगा पटा नहीं था एंती जो ताकर पछ से बाबा को आगे लुगा ले पिंदाओ ताको जो लोगों को लुगा पिंदाओ जाना नहीं से बापरू हे विरोध रे को नहीं ठीक है विवेचना करबा पे कहूची हैं हेबे कि मु भी प्रभु को जानली बोली नले मते भी बाबा करथाते अलेख निरंजन एबे निरंजन प्रभु को न जानते कौन था अलेख निरंजन विचित्र कथा सब भगवान की प्रिय भाई भौणी माने कोरापुट आड़े जो जीवे से घाटी रे मांकड़ मान एप्पल अंगूर कमला कदली दिने मो स्त्री देखले कि भाग्य है माल को तुमको मैं केतर को सेप्टा किनी आनी दोनो एमान को ट्रे ट्रे एप्पल ट्रे ट्रे अंगूर किया कला मांकड़ गुडा मापुर बोली करी के मांकड़ के मापुर हेबो की थले थले लोग से मांकड़ मोर को कदली बंटा करतो अछि कदली बंटा कर दो मांकड़ को झांपे कर आइले तो गोदा सब से कदली घाड़ा छाड़ी कर गाड़ी में पूरी कर पो पो पडुछि मांकड़ आका मापुर ही पार करबे मुझे कोरापुट घाट में देखा आश्चर्य लगे ऐसे घाटी सारा खाली मांकड़ भर्ती क्या सिखाइला मरते माने ईश्वर किए जे मनुष्य को सृष्टि कले जे तैयारी कले से ईश्वर अटती आ मनुष्य को उद्धार करबा पाई त्राणकर्ता प्रभु जीसु आसिले बाइबल कोन कहूची जहा हजी अछि ताहा खोजी रक्षा करबा हमर देश लोक महाप्रभु खोजछन खोजी हेबो कि ईश्वर को खोजिबा दरकार का को खोजा जाए जोटा हजी छै ताको खोजा जाए ईश्वर हजी छन आमे हजिलु व्यभिचार रे पाप रे मंदतारे आमे हजिचु आमको रक्षा करबा पे प्रभु है आमर कोन खोजी खोजी बोलुछथि एने जा तेने जा तेने जा एने जा बोल रे बोल कोन कहउछथि नै भगवान नडिया खाती को भगवान नडिया खाती गोटे दिन नडिया खाई करी बाती चलउछु आमे होछि नै गोटे दिन नडिया खाइले अजीर्ण होई बांती होची एटा को मापुर दिन रात नडिया खाइबो सकाले दुई थाली नडिया उपले दुई थाली नडिया रविवार दिन नडिया सोमवार दिन के खाइबो नडिया खाइबे नै के खाली कहउथिली पुरा कुआडे जाइछिलो ने भगवान को छुट्टी देबा पाई को भगवान छुट्टी खाइबो ए बालखो मापुर कुडी अछि के खाइबो हमको बिरयानी देले मिसा करे छुट्टी पड़ देले खाइबो ने खाइबो की खाइबो ने केते रांदी जो देखो तो ए पड़े खाइबे ने एमान को टांगरा टांगरी करी त बाल बिकी खाउछंती ए भोकवा भोके मते टांगरो हिकर मापुर को बाल देबा को के सिखाले काम ठीक है प्रिय माने बुझिबा दरकार हम माने तने जो लोक मते कहउथिला क्या ताको जीवन चाहू नथिला क्या कलबल कल होथिला क्या ताको गंगा जल दो दो आज्ञा ताको जीवन चाली गला मुकली सेटा पाई चाली गला ताको जति तमे मिनरल वाटर देई थातो बस्ता किने से पृथ्वी रो सबटु दूषित पानी कोडा हां ए लोग तो बचबा होची ताको देले ताके मोर पटकिना पड़ प्रिय भाई भौणी माने प्रार्थना करंतु मोर देश हमें भड़रे नाही ए देश हम निजर पवित्रक देश अटे हां बेले बेले कोन केटा भारी कर कोन बोल कहउछथि क्रिश्चियन मान को भारत रे रहबा को देबु नाही कार बापार घरे भड़ा रहछु हमें भड़ा रहछु कि भड़ा के हम लुटाई दो तबे जतकी तमर देश सतकी हमर मध्य आमे जाउनु काई कि यीशु आसुना हती तुरी बाजी गला आमे गोइंग तापर चाटबे कामन चाटबे दिन राति आमे प्रार्थना करू प्रभु देश को रक्षा करो मंत्री को रक्षा करो सुरक्षा दियो सुनामी रक्षा करो आमे आमको खेदबे पड़ी एटा विनाश काले विपरीत बुद्धि आमे अच्छु बोली देश अछि आमे प्रार्थना करछु राति दिन फासी निज पे प्रार्थना करू ना देश पे प्रार्थना करछु सुरक्षा पे प्रार्थना करछु मंत्री पे प्रार्थना करछु आमे प्रार्थना करछु आमको खेदबा दरकार नहीं आसी गले
ଥରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ହଇ ବାବୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ତ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଇଯିବ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ପୁଣି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ, ତମକୁ ତ କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ କହିଲେ, ହଇ ବାବୁ ଆମକୁ ତ କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆମ କବର ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଦରକାର, ତାପରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନ, ତମେ କୋଉଠି ଯିବ ବୋଲି? ଆମକୁ ମଲା ପରେ ଟିକେ କବର ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ତାପରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜଗତରେ ଭଲ ଥିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନୁ। ଆମେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଏ ଜଗତରେ କଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥିବା ଦରକାର। ଏ 70-80 ବର୍ଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଟେନସନ ନାହିଁ, କେମିତି ଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ବିରିୟାନୀ ବି ଖାଇ ଜାଣିଛୁ, ପକାଲ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଜାଣିଛୁ, ଖାଇ ଜାଣିଛୁ। ଆମକୁ କିଏ ଖାଇବାଟା ଡରାଇ ପାରିବନି, ଡରାଇବ କି? ଯୋଉଟା ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆରାମରେ କୁଟକୁଟା ମାଣ୍ଡିଆ ପେଷ୍ଟ 2 କପା ହେଲେ ଖତମ ଦିନ ଯାକ। ଦେଖ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଗ ଜଣେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଥିଲେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣିକରି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ। ବେଡ଼ରେ କାମ କରି ଆସି ପିଲା। ଆଜିକାଲି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁନି, 20 ଦିନ ଆଗରୁ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ସବୁ ଜଗିଥିବାର ଅଛି। କି ସାଲା ନାଇଁ ଆମର ବୁଆରୀକୁ ଜଏନ୍ କରିଛୁ, ଲୁଲୁ ଥାପାକୁ ଜଏନ୍ କରିକରି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ବଲ ବବୁ ଥିଲେ ସିନା। ଆଜି ସକାଳ ଜଣକୁ କହୁଥିଲି ମାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ପିଇଲେ ନାଇକି କଳା ହେଇଯାଏ। କଳା ହେଇଯିବ ମାଣ୍ଡିଆ, କିଏ କହିଲା ଷ୍ଟୋରି? ଦିଅ ପିଲାକୁ ଏ କୁରକୁରେ ମୁରମୁରେ କିଣି ଦିଅ ନା, ବେକାରଟା, ଦେହ ଖରାପ କର। ଆମର ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଏବେ ଯେ ଭଲ କରି ଦୁଃଖି କି ନାହିଁ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନ ସାନ ଚଷମା ପିନ୍ଧେଲେ, ମାମା ଦୋଷ ନାହିଁ ମାମା ଭଲ କରି କାନ୍ଦିକି ସଫା। ଏବେ ଘରକୁ ଘରେ ଯାଇତେ ସେ ପିଲା ହକି ବି ସଫା ବଳ ଥିଲେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭଲ କରି ଖାଇବା କଲେ ଦିଅ, ଏ ବାପା ହକି ବି ସଫା ଲେଣ୍ଡିଛି ପାଖରେ। କି ଅବସ୍ଥା! ଖାଇବା ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭଲ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର ଭିତରେ ଫରକ କଣଟା? ଆପଣ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇକରି ବଜାର କରି ଆଇଲେ ସେ ସିଟି ଆସିଥିବ, ଥିବ କି ନାହିଁ? ଥିବ, ସିଟି ଆସିଥିବ, ଖାଇକି ହକି ହକି ବସିଥିବ, ପୁଣି ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖୋଲି ଦିଅ ତ ଧରା ଦେବନି ସେଟା। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ମତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚଳିବ କି? ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ ବୋଲି ମିଟିଂ ସରିଲା, ଭାବୁଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିବ କାହିଁକି। ପରେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ, ଖାଇଲି ବ୍ରଏଲର ପୁରା ଲାଗୁଛି। କହିଲେ ହେଁ ଏ ଗାଁର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ବ୍ରଏଲର ପୁରା ଲାଗୁଛି? କହିଲି ନାଇଁ ଖାଇଦେବି। ଆହୁରି ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ମୁହଁକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବ୍ରଏଲର ବୋଲି? ବ୍ରଏଲର ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ କହୁଥିଲ ଯେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବୋଲି। କଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଗୋଟେ ଢିଲି ଦେଲା ପଳାଇଲା, ତାକୁ ଧରି 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 ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ରାନ୍ଧବା ଟାଇମ ହେଲା, କିସ୍ କରିବୁ, କିଣି ଆଣିକରି ବ୍ରଏଲର ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ କ୍ଷମା ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଯୋଉଟା ବି ଚଳିବ କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ପଢବାଟା ବି ଚଳିବ, ଉଡବାଟା ବି ଚଳିବ, ରେଗଟା ମାନେ ଚଳିବ, ଆମକୁ ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତ ଆମର ସବୁବେଳେ ରହିବା ଜାଗା ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଛି ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଯେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ ନ କର, ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତା ଠାରେ ନାହିଁ। ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 4 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ଯାକୁବ 4:4। हे व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वरଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା। ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା। ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଅତଏବ ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଅତଏବ ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯୋଉମାନେ ଜଗତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଗତ ହଉଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ, ତୁମକୁ ହିଁ। ପ୍ରଭୁ କବି ଚୁପ ଥା, 7 ଦିନ କୁଆଡେ କରି ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଆସିକରି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ। ଶନିବାର ରାତି ସାରା ସିନେମା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଆସିକରି ମୁଁ ତୁମକୁ
ପ୍ରେମ କରେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଡ଼ିଆ କାଢ଼ିକି ଆସିବା ଆସିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିବେ। କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ଗୋଳି ଆସିଥିବେ। ଗଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ କହିବେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି, ଏବେ କୁହ ତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିଗଲା ପରେ ମାଡ଼ଗୋଳ। ମୁଁ ଏ ବାଇକ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକରି ଯିବାଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବି ଏମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଆତ୍ମା ଦରକାର ନାହିଁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ସେ ବାଇକ୍ରେ ବସି ଯିବାଟା ହେଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଦେବି ଏମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମର ଥିଲା ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାଇକ୍ରେ କେମିତି ବସୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ପେଟକୁ ଧରି ପକାଉଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଭଲ। ସେ ପାତଲି ପେଟ ଓଲା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଧରିବେ। ପ୍ରେମର ଥିଲା ବେଳେ ଧର କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପେଟକୁ ଧରବା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀର ପେଟକୁ ଧର ବୋଲେ କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ବସିଥିବେ, ପକେଟ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବେ, ଦାଉଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବ ଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ଏଟା ପ୍ରେମ ଥିଲେ ସେମିତି ବସିବେ। ସତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଯଦି ବସିବେ। ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପଚାର ଲୁହାର ଆଡ଼କୁ ଧରି କରିବେ, ତାଙ୍କର ଧରନ୍ତି ରଡ଼କୁ ଧରିନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗ ପ୍ରେମରେ ଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଶାନ୍ତି, ଭଲ କରି ବସିଥା, ଦେଖ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଖାଲଡେ ଅଛି, ହମ୍ସ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଉଥିଲା। ଏବେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ଆହୁରି ପୁରା ଗୁଦଗୁଦାଇ ଦଉଛି ସେ। କାରଣ ଜାଣିଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ମାରି ହେବନି, ମାରିଲେ ଧନ୍ଦା ମହିଳା ଥାନା ପଳାଇବ, ନହେଲେ ବାହାରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ହମ୍ସରେ ଛେଚି ଛେଚି, କାରଣ ଜାଣିଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇଲ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି, ତାକୁ ବଥା ଅଛି, ଏମିତି ଏକ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି କମ୍ କି? ଏମାନେ ବି କମ୍ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଲୁଗା କାଚବାରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିବି ଏମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଥିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଲୁଗା କାଚୁଥିବେ, ସେ ସାବୁନ ଦେଖିଛ? ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଟ ମଲା ତାକୁ ଧରିକରି ଏମିତି ପିଠୁ ଦେଖ, ସେ ଗୁଣ୍ଡି ପୁଣି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ କେମିତି ପାଣି ବାହାର କରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ବେକ ଚିପିଲା ପିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେନି? ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ଶୁକୁ ପରା ଦିନ ଯାକ ଶୁକୁ ବୋଲେ ଭାବୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁକାଉଛି ବୋଲେ। ଆଗ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା? ନାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାର୍ଟ, କଲର ପଳାଇବ, ଭଲ ସାର୍ଟ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଛାଇରେ ଶୁକାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଏବେ ମାଡ଼ ଗଲା ଖୋଲା ଶୁଏ ବୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଶୁକୁଛି ଦିନ ଯାକ ଶୁକୁ ବୋଲେ। ଥରେ ଜଣକ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମନେ ପଡୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ବି ପଳେଇଲେ, ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପ୍ରେସ୍ ତେଲ ଡାକିଆ ପ୍ରେସ୍ ତେଲ। ତାପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଜମ ଚା ଟିକେ ବନା କରି ପଳେଇ। ସେତିକି ମୁଁ ବୁଝିବା କଥା କି ନାହିଁ ବୁଝୁନି, ହେଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ କହୁଛି କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ, ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ନାହିଁ କି? ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି? ମସଲା ନାହିଁ, ମର୍ଚ୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ପୁରା ରାଗି କରି ଅଛି, ପୁରା ରାଗି କରି ସେ ଅଛି। ମୁଁ ବସିଛି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଇଁ ଚା ବନା, ଚା ବନେଇଦେଲା। ଗୋଟେ ଚା ଭଲ କରି ବନେଇଛି, ଅଦା ଫଦା ଛେଚି ବନେଇ ଦେଇଛି, କ୍ଷୀର ଚାଟା। ଆରେ ଗୋଟେ ଚାରେ ନୁଣ ଭର୍ତ୍ତି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କପ୍ରେ ଗୋଟେ 10 ଚାମଚ ପୁରା ନୁଣ ପକେଇ ଗଳେଇ ଦେଇଛି। ଚା ବନାଇ ରଖିକରି ଟିକେ କାମ କଲା ଭିତରେ ଭୁଲିଗଲା ସେ କୋଉଟା କୋଉ ଚା ବୋଲି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଲ ଚା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଳିଯା, ସେ ଚା ମିଳିଗଲାରୁ ସେ ପିଇକରି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଚା ବନେଇବ, ବଢିଆ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଲ ଚା ଖାଇଦେଲ, ଗୋଟେ ଢକ ପିଇ ଦେବାର ବାକି। ଏବେ ଗିଳି ପାରୁନାହିଁ, ଠୁକି ପାରୁନାହିଁ, କି ଅବସ୍ଥା। କୁଆଡେ ଗଡ଼ଗଡ଼ି, କୁଆଡେ ବର୍ଷା ପରା ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମୁଇଁ ଝାମଲା। କି ଡେଞ୍ଜର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜାଗା ଅଟେ। ଏଇଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆମ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକରି ନାହିଁ, ଏକାଠି ବାଇକ୍ରେ ଥିବେ, ଏକାଠି ବାହାଘରରେ ଥିବେ, ଏକାଠି ମାର୍କେଟ କରିବାକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ। ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଅଟେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ
କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 2 ପଦ ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ତୁମେ ମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ଏ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଏ ଜଗତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ ଆପଣ ଜଗତ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି କିଏ କେତେ ବଞ୍ଚୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଟେନସନ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତ ପଥରେ ଯିବେ ସେମାନେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଜଗତ ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଯେ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବା ନହ ଜଗତ ପଛରେ ଗଲେ ନାହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଜଗତ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରା କୋଉଠି ଅପେରା କୋଉଠି କଣଟା ଆଗେ ନେବେ। ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କର। ସଂସାର ଲୋକ ପିନ୍ଧିବାଟା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଏଠି ଥିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବେ ପିଛାରେ ଯେମିତି କି ବାହାରିଛି ଗଲା ଏମିତି। ଆଗ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲୁଜ୍ ଥିଲେ ମା ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବାବୁ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧ ବାପା ବେଲ୍ଟ ଟିକେ ପିନ୍ଧେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲୁଜ୍ ଅଛି। ଏବେ କେତେ ହେଉଛି ସେ ବେଲ୍ଟ ସହିତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖସି ଥାଉଛି ଦେଖିଛ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ କି ସେଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣଟା ସେଟା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ଆଣି ଘରେ ବସି ବ୍ଲେଡରେ କାଟୁଥିବେ ଦେଖିଛ ଏଟା ମେଣ୍ଟାଲ ବନେଇଟା। ଫଟା ଠୁଟାଟା କିଏ ପିନ୍ଧିବ ଭଲ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ ଯାହା ଟିକେ ନାଟ ୱାର୍କ ଲୁଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଝିଅମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଭଲଟା ପିନ୍ଧିବ ହାତ ଥିବାର ଅଛି ପେଟ ଥିବାର ଅଛି ପିଠି ଥିବାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି କି କଦର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ଚୁନି ସହିତ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ ଆମର ପିନ୍ଧା ଅର୍ଡର ଜାଣିବ। ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଆମର କାମ ଦେଖି ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି ଆମର ସଂସାର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପ ହେବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ କରିବେ 2 Corinthians 6 ପର୍ବ 14 ପଦ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅମାନେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଗଲୁ ନା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ କି କେବେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ମାପରୁ ତତେ ମୋର ମାପରୁ ମତେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ବୁଲିଥାଉଛି। ଶିକ୍ଷିତଟା ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଝିଅମାନେ ସାବଧାନିକି ରହିବ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଗାଇବେ। ପୁଅମାନେ ସାବଧାନିକି ଥିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁ କରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ମେସେଜଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଯୁବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଦୟାକରି ଶୁଣିବେ ସେଟା। ଆଉ ଜଣେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ପାଇଁ ଟନିକ୍। କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ପାଇଁ ଟନିକ୍। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ନର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ଶୁଣିବେ ସେଟା। କ'ଣ କଲେ ଜଣେ ନର୍କକୁ ଯିବ ମୁଁ ସେଠି କହିଛି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ା। ଏସବୁ ନିରଞ୍ଜନ ଯଦି ମାରିବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ପାଇଯିବେ। ଦୟାକରି ଯଦି କୌଣସି ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅ ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ବାହାରି ଆସିବାର ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ନମ୍ବରଟା ରଖିଥିବେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ। ମୋର ନମ୍ବର ହେଉଛି 99-377-42135 99-377-42135। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବେକାରରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ମେସେଜ କରିବେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବେନି କେମିତି ଅଛ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲ କି ନାହିଁ ଉଠିଲ କି ନାହିଁ ଦୟାକରି ପଚାରିବେ।
जदि प्रार्थना निवेदन चाहूँगी प्रार्थना मुझे करदे पारि आपड़ भी प्रार्थना करेंगे जदि बाइबल किसी बुझी पार ना मत पचारे जदि कौन फांदर पड़ी बाहरी पार ना दयाकोरी कंटाक्ट करेंगे पुणी थर कहवाई चाहे 9937742135 है दयाकोरी कंटाक्ट करेंगे युवा माने जदि कौन परिवार समस्या भी अच्छी स्वामी स्त्री मध्य भल बुझामणा ना दयाकोरी कनसल्ट करें आप बाहर लोक सहित कथा कहते प्रमुख लोक सहित कथा कथा आप मत फोन करेंगे जदि मु फोन काटिदेली बोले जानवे मीटिंग थी बोली स्विच ऑफ थी भी जानवे जे मीटिंग अच्छा मुझे रिप्लाई देवाटा देवी 2 दिन हो कि 3 दिन हो कि 4 दिन हो 5 दिन पर रिप्लाई करवाटा करी एका कॉल बैक करी आप व्यस्त हवा दरकार किंतु अदरकारी भाव फोन करूँ ना आज्ञा उठले कि नहीं था खाइले कि आज्ञा कौटी अच्छा एत स्टोरी पचार दरकार अदरकारी भाव फोन करूँ क्या भी करूँ ना प्रिय भाई भौणी माने बाइबल कौन कौच अविश्वासी मान सहित असमान जुआली जचा जातु आ चतुर्थ विषय जौन 4-14 पर्व 26 और 27 जौन 14 26 और 27 किंतु से साहाय्यकारी अर्थात जो पवित्र आत्मा को पिता मो नाम प्रेरण करेंगे से तुम मानक समस्त विषय शिक्षा देवे तुमको समस्त विषय शिक्षा देवे तुमको जहाँ जहाँ कही तुमको जहाँ जहाँ कही से सब तुमको स्मरण कराइबे तुमको शांति दान शांति दान कर जाउछि मोर निजर शांति तुमको दान करू निजर शांति तुमको दान करूछि जगत जेपरि दान करे तुमको सेपरि दान करू नाही तुमको उद्विग्न की भयग्रस्त प्रिय भाई भौणी मान मन रखी था एवं ख्रीस्टियान मान को बहुत ताड़ना आसब दुख आसब निंदा आसब उद्विग्न की भयग्रस्त हूँ ना किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं गाँव में ताड़ना करेंगे बापा माँ ताड़ना करेंगे पड़ोशी ताड़ना कर व्यस्त हो नहीं जीशु कहते जगत तुम क्लेश अच्छी जगत अच्छी सीटी ना आहरी इटी क्लेश अच्छी इटी दुख अच्छी इटी निंदा अच्छी इटी अपमान अच्छी सीटी ना आम इटी भल थी जीशु को विश्वास करूँ आम सीटी पहुँचवाई ये ना घर था कि न था कई तो थिले केते नथिले ये चिंता नहीं एबे लॉकडाउन देखलु परा ऑटो चलाइनु व्यापार करिनु हाट को जाइनु किछि नहीं कुटकुटा खाइलु कि नहीं भल करी खाइछु 4टा लाख तरकारी लॉकडाउन हो बोली स्वामी माने 2 मुना आनबा को भौणी मन बसी कर कुटकुटा अगर कोन कर गाली करि पारबो कि मुटु मुटु हे खाउतलु आरो 2 दिन पर आड़ी मार्केट जाउतलु खाउतलु भल रे खाइछु सरकार को भी धन्यवाद चाउल देइछंती पता नहीं कुटकुटा चाउल खाई के चाउल बस्ता बोले आम हो देखो स्वामी मान को देखो केमती मोटा रोटा हो जाइछंती केने जीवाटा नहीं घरे जाई खाई खाई करे प्रिय माने खाइबाटा में टेंशन नहीं घर टेंशन नहीं स्वर्ग अच्छी आम पाए दुख आसब निंदा आसब ताड़ना आसब अपमान आसब विचलित हूँ थोड़े गोटे गाँव में मुझे प्रचार करने से गाँव में से घर पुड़े देते से धान सब नहीं जाइछंती सबको कुटकुटा मारी देइछंती लुगापड़ा पोड़े देइछंती सेठी मीटिंग कर मते डाकी देले बहुत वर्ष तलर कथा जाइछि सेठी मीटिंग रे मते कहले आज्ञा आपण के वाक्य प्रचार करंतु लोक मान के दुख रे अछंती आज्ञा बहुत कष्ट रे अछंती मो रास्ता सारा भाभी भाभी जाउछि कोन प्रचार करबे प्रभु एते दुख रे थिबे एते कष्ट थिबे कोन प्रचार करबी बोली भाभी भाभी गला को मते वाक्य देबा पूर्व जदि भाई जंदी गीत उड बोलले नै सन गीत उड बोलले से गीत कौन थिला टिके बजेबो से गीत गोटे थिला से गीत मोर मन प्रिंट अछि से गीत गाउछंती से गीत कौन थिला ताड़ो ना सोही जा तो ना सोही जा रे ताड़ो ना सोही जा ताड़ो ना सोही जा रे जा तो ना सोही जा विश्वास करी जा रे ताड़ो ना सोही जा रे जा तो ना सोही जा पूरा गीत गाइल केतन प्रचार करता सो ए गीत थिला ताड़ो ना सोही जा तो ना सोही जा
मोर सामने गोटे बुढ़ी माँ गोटे नाचुची पूरा बुढ़ी 80 वर्ष अंटा नई गलानी सेंती करे नाचुची मु देखली ए बुढ़ी को की श्रद्धा धरी एटा भेंडिया लोग नाचले ठीक डोगरी किस पे नाचुची मैं पास्टर के पचार आ गया ए बुढ़ी कहीं नाचुची वाला कहले आगे तार किछि नाई नहीं आ गया तर घर घर चोपी देइछंती पुड़े देइछंती गाई गोरु नहीं गले डाली चाउल नहीं किछि नहीं से पिंदला लुगा गोटे आगा से लोक दांडरे पिंडारे सोउछि आगे किंतु आनंद प्रिय भाई बहन माने आपण जगत रे जहां हराइबे 100 गुण स्वर्ग रे आपण फेरी कर पाइबे हालेलुया ए प्रतिज्ञा हमर प्रभु हमको कहिछंती सेही विश्वास रछु यीशु शीघ्र आसुचंती दुख आसु कष्ट आसु समस्या आसु निंदा आसु अपमान आसु ताड़ो ना सही जा जातो ना सही जा रे ताड़ो ना सही जा ताड़ो ना सही जा रे जातो ना सही जा माथिउ 5-10 पद विश्वास करी करी जा रे ताड़ो ना सही जा ताड़ो ना सही जा रे जातो ना सही जा से दिन मुझे जानली से देखी से मुई कौन प्रचार करी जीवन देखी मुझे खुशी सेमती जीवन थी बेले बेले लोक मन कहे तू जीशु को विश्वास कर कौनटा मिलला ते घर तो ना एटा तो ना कहे मत कि मिलवा को जीशु विश्वास करी ना मत जीशु लोड़ा बोली मैं जीशु को विश्वास मत कि लोड़ा ना मत जीशु लोड़ा जीशु लोड़ा जीशु जीशु आम गाँव ना यीशु नाम मिला मेरा जीवन सबल गया बदल गया यीशु नाम पाई यथेष्ट पाई किसी दरकार ना दुख करंतु नहीं काली के कष्ट लोक माने चर्च भांगी पारबे आम भीतर विश्वास को भांगी पारबे नहीं आमर चाकरी आउरी के नहीं जाई पारबो आमर पदवी रे के आसी पारबो टेंशन नहीं यीशु कोन कहउछंती तुम मुंड रे केते बाल अछि मुई गनी छी तार माने कोन यीशु बाल गनी गनी बसछंती की नहीं तर अर्थ कौन तुम जीवन सान सान विषय विषय मुई जानी मोर बिना परमिशन तुम जीवन किसी हे ना से तुम कौन कर ना तुम भयग्रस्त हो ना उद्विग्न हो ना कहीं एवरी 11 पर्व 38 पद एवरी 11 पर्व 38 पद प्रांतर पर्वत गुहा प्रांतर पर्वत गुहा पुणी पृथ्वीर गहर भ्रमण पुणी पृथ्वीर गहर भ्रमण कले जगत सेमानकर योग्य नथिला हालेलुया कोन लिखा दउची जगत सेमानकर योग्य नथिला प्रिय भाई भौणी माने प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वास जानिबा दरकार जे जगत मोर योग्य स्थान नाही एटा मोर रहिबा जगह नाही मु एटा रहिबे नाही मोर पाई जगह अछि जीशु गला बेल कोन बोली कहिले हैं मु स्थान प्रस्तुत करबा पे जाऊ नाही स्थान प्रस्तुत अछि मु जेबे आसबी तुमको नहीं करी मु जोटी थिबी तुम भी सेठी रहिबो किछि व्यस्त हो नाही आमर जीवन रोग थाउ कष्ट थाउ अभाव थाउ पाप न थाउ कारण पाप सहित कुआडे भी जाई हेबो स्वर्ग को जाई हेबो नहीं प्रिय भाई भौणी माने जहां को आगमन करबा अछि से आगमन करिवे आ से विलंब करिवे नहीं आसु आमे प्रत्येक अपन अपन जीवन को सजाडू हम जीवन को सजाड़िबा पाप पत्र फेरी आसीबा मंदतर फेरी आसीबा ओबाटु फेरी आसीबा दुष्टतर फेरी आसीबा आ प्रभु को कहबा प्रभु मु फेरी आछि प्रभु मते दया कर प्रिय भाई भौणी माने ए जगत हमर रहिबार योग्य स्थान नै हम रहिबो पद पढिबा द्वितीय पितर 3 पर्व 13 पद द्वितीय पितर 3 पर्व तार 13 पद हालेलुया आम्भे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसारे कोन लेखा सुनतु दया कर सुनतु आम्भे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसारे गोटे नूतन आकाश मंडल ओ नूतन पृथ्वी रो अपेक्षा रछु जहां धार्मिकतार आवास स्थल हालेलुया ए पृथ्वी रे सब लोक थिबे मधुआ थिबो जुआरी थिबो छाडरा थिबो खैनी पुडिया थिबो सब थिबे इति सिटी केवल धार्मिक मानेगा केवल धार्मिक मन से जीवे सब जीवे ना
ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରତାରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତା ଧାର୍ମିକ ମାନ ରହିବା ଜାଗା ସବୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଥିବେ, ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ଥିବ, ଏଠି ଚୋର ଥିବ, ଏଠି ବେଶ୍ୟା ଥିବ, ଏଠି ସବୁ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଉଛି? ଆମେ ଆଦି 1:1 ଦେଖୁଛୁ କଣ? ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଶେଷ ଆଡେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି। ସେଠି କିଏ ରହିବେ? ସେଟା ନୂଆ ହେଇଥିବେ, ଯାର ଜୀବନ ନୂଆ ହେଇଛି। ପୁରୁଣା ଜୀବନ ସହିତ ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯାଇ ହେବନି। ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଛାଡବାର ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଛାଡବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପାପ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମନ୍ଦତା। ମା ମାନେ ମୋର କଥା ଭଲ କରି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମତେ ଟାଇମ କମ୍ ବୋଲି ମୁଁ କୁଇରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ କହିନି। ତାହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କଣ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କି କୁଇରେ କହୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ଜୀବନର ପାପକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଶେଷର ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ସେ ଅଧର୍ମା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ମଦ ପିଇବାର ପିଉ, ଟିକେ ପିଇଲେ ବି ନରକ ଯିବ, ବେଶୀ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ବି ନରକ, ବେଶୀ କଲେ ବି। ଯଦି ନରକ ଯିବାର ଅଛି ଭଲ କରି ପିଅ, ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ କେବେ ପିଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ପିଉ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉନି ଆଜ୍ଞା, କେବେ କେବେ ଟିକେ, ବେଳେ ବେଳେ ବିଜାର ଲାଗିଲେ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ତାପରେ ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ। କାହିଁକି ଅଶୁଚି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ? ଯିବ କି? ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ 20 ପର୍ବ ତାର ଶେଷ ପଦ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପକାଗଲା, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। କଣ ଅଛି ଆମର 21 ପର୍ବ 37 ପଦ ପଢୁଛନ୍ତି? 21 37, ହଁ 37। କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିମ୍ବା ଘୃଣା କର୍ମକାରୀ, କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କେହି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣ। ମିଛ କହିବା ଲୋକ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବନି। ଆମେ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଗୁଲା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଖାଲି ମିଛାକା କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରବ କୋଉଠି ଅଛ ମ ବୋଲେ ଏଠି ବୋଲେ କୋଉଠି? ଏଠି ବୋଲେ କୋଉଠି? ପାଣ୍ଡରାଗୁଡା କି? ନାଇଁ ଏଠି ବୋଲେ ସେଠି। ଏଠି ନାହିଁ, ମିଛ କଥା କହିଛୁ, ମିଛ। ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି। କିଏ ଆସି ଦାନ୍ତ କାଠି ଗୋଟେ ମାଗବ, ଭଉଣୀ ଦାନ୍ତ କାଠି ଗୋଟେ ଦିଅ। ନାଇଁ ଭଉଣୀ ସରିଗଲା, ଶୁକ୍ଲାଟାକୁ ବତରାଇ କରି ଚାବିଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଇଁ କିଏ ଯଦି ଚିନି ମାଗଲେ କଣ କରୁଛୁ ଭଉଣୀ ମାନେ? ନାଇଁ ଭଉଣୀ ସରିଗଲା, ଡବା ଝାଡ଼ି କରି ଚା କଲି, ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଚିନି ପାଇଁ ମିଛ, ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଇଁ ମିଛ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ ନାହିଁ ଭଉଣୀ, କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଲା ପରା, ବଥା ହଉଥିଲା, ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ଆଇଲ ନାହିଁ, ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଏ ପୁଅ ମାନେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଥିବେ, ଝିଅ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ, ନାଇଁ ନୋଟ ଛାଡିବାକୁ ଯାଇଥିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବେ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାର। ସେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ପଢିବ ପୁଣି ଥରେ 22 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। ହଁ, ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ।
जे पवित्र से आउरी पवित्र हो, जे धार्मिक से आउरी धार्मिक हो। आज प्रार्थना करबा प्रभु मैं आउरी धार्मिक होबा पई चाहूची, आउरी पवित्र होबा पई चाहूची। जहां को आगमन करबार छी आगमन करबे। भाव नहीं दुईटा विषय आम जानिनु भाई भौणी माने आमे केबे जीवु जना नहीं जानिछ कि केबे मरबे बोली करी मु एबे मरबी नहीं मैं बढ़िया खाउची भल भल खाउची मु जिम जाउची कहबे कि एबे गोटे हीरो जिम रे मला जा पूरा बॉडी बिल्डर जिम रे फोटो आमे बाबू तो जिम जे बॉडी बिल्डर बोली से जिम रे मरी जा। प्रिय भाई भौणी माने भल खाउछु बोली आमे भल नाही प्रभु भल रखिछथि बोली आमे जमी अच्छी बोली बंचुनु प्रभु अच्छी बोली बंचुचु आमे चाकरी अच्छी बोली बंचुनु प्रभु अच्छी बोली बंचुचु हमको संस्था साहाय्य करछि बोली बंचुनु प्रभु चलाउछथि बोली संस्था जोटा जाउछि गाड़ी खर्च तेल खर्च मिसा कौन सेटा चिंता नहीं प्रभु चलाई नउछथि मन रखि थांते अपन माने पवित्र हुंतु धार्मिक हुंतु जहां आगमन कारण पाप सहित कुआड़े जाइबो स्वर्ग को जाइबो। आसंतु प्रार्थना करबा पे जिबा समस्त निज स्थान ठिया हवा और प्रार्थना करबा पे जिबा समस्ते हालेलुया प्रार्थना करबा पे जिबा केही नीरव रहिबा नहीं समस्ते प्रभु हस्ते समर्पित हवा समस्ते प्रार्थना करबा पे जिबा। ओ मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम सहित कथा होइछथि जहां आगमन करबा अछि से आगमन करिवे आ से विलंब करिवे नहीं प्रभु कौन बोली कहउछथि संसार को प्रेम करो नहीं प्रार्थना करंतु प्रभु आज ठारू मो संसार को प्रेम करबी नहीं प्रभु ए जगत को प्रेम करबी नहीं प्रभु मते दया कर बोली प्रार्थना करो। हालेलुया 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 प्रार्थना करंतु समस्त प्रार्थना करंतु संसार पछरे जांतु नहीं जगत पछरे जांतु नहीं पाप पछरे जांतु नहीं प्रिय भाई भौणी माने हालेलुया प्रभु दया करो ए वर्तमान जुगर अनुरूपी होतु नहीं ए वर्तमान जुग पछरे जातु नहीं ए पाप पछरे जातु नहीं प्रिय भाई भौणी माने आसंतु पाप स्वीकार करिबा पाप छाड़िबा मंदता छाड़िबा अशुद्ध छाड़िबा पाप सहित रुहतु नहीं मंदता सहित रुहतु नहीं अशुद्ध जीवन काटंतु नहीं फेरी आसंतु प्रभु को कहंतु प्रभु मु फेरी आसी जुवा पुओ झियो माने जदि कोनसी प्रेम रे पड़िछो बाहरी आसो से पापर बाहरी आस जदि के मद्यपान करुछि निशा द्रव्य सेवन करुछि चोरी करुछि व्यभिचार करुछि बाहरी आस जहां को आगमन करबा अछि आगमन करिवे ए जगत आपन को रहिबार योग्य स्थान नै जगत ऊपर को विपत्ति आसुछि जगत ऊपर को दंड आसुछि जगत ऊपर को आसुछि प्रिय भाई बहन हालेलुया हालेलुया प्रभु दया करो प्रभु अनुग्रह करो ओ राजा हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मोर प्रिय भाई भौणी माने आसंतु प्रार्थना करिबा समस्त मुख खोलिबा प्रभु को हस्त समर्पित होई जिबा समस्ते हालेलुया। एटा शेष सुजोग अटे 2 वर्ष पर सुजोग मिलिछि आउरी केबे सुजोग मिलिबा हम जानि न हो आउरी केबे सुजोग मिलिबा हम जानि न हो फेरी आसंतु पापरु फेरी आसंतु मंदतारु फेरी आसंतु अबाटरु फेरी आसंतु दुष्टतारु फेरी आसंतु हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करो तुम भाई माने प्रार्थना करो तुम भौणी माने पापरु फेरी आसंतु मंदतारु फेरी आसंतु अबाटरु फेरी आसंतु हालेलुया। आसंतु हाथ दुईटा स्वर्ग रे उठाइबा प्रार्थना करबा ପାଇଁ समस्त हाथ उठातु स्वर्ग रे एटा समर्पण हेबार समय प्रभु को समर्पित होई जिबा प्रभु को कहबा प्रभु मो समर्पित होछि मते दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करंतु क्रंदन करंतु विलाप कांदी प्रार्थना करो पापरु फेरी आसो मंदतारु फेरी आसो अबाटरु फेरी आसो। ओ मोर भाई माने ओ मोर भौणी माने एमिति सुजोग आली मिलिबो नै एमिति सुजोग मिलिबो नै पाप छाड़ी देबा मंदता छाड़ी देबा आज कांदी पारिबे आज अनुताप करि पारिबे आज प्रभु को कहि पारिबे प्रभु मो फेरी आसी मते दया करो प्रभु मते दया करो प्रभु
हालेलुया प्रार्थना करंतु प्रार्थना करंतु प्रार्थना करंतु समर्पित हो जातु प्रभु को कहतु प्रभु मो फेरी आसी प्रभु मते दया करो हालेलुया हालेलुया ओ मोर भाई माने ओ मोर भौणी माने एटा कांदिबार समय एटा अनुताप करिबार समय एटा फेरिबार समय एटा प्रभु को कहिबार समय प्रभु मु फेरी आसी हालेलुया प्रभु को दास माने प्रार्थना करो आपण जदि सेवा करूछंती सेही अवस्था रे प्रभु को राज्य को जाई पारबे कि आमे खाली कांदुछु मते पैसा नाही मते घर नाही मते गाड़ी नाही प्रार्थना करो प्रभु मोर जीवन अभिषेक नाही प्रभु मोर जीवन पवित्रता नाही प्रभु प्रार्थना 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 करो तू प्रार्थना करो समस्त प्रार्थना करो समस्ते प्रार्थना करिबा पाइजिबा समस्ते प्रार्थना करिबा समस्ते प्रार्थना करिबा समस्ते प्रार्थना करिबा समस्ते प्रार्थना करिबा समस्ते मुख खोलिबा समर्पित होबा प्रभु को कहबा प्रभु मैं फेरी आसुची प्रभु मते दया करो मते दया करो मते दया करो प्रभु हालेलुया 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 पाप छाड़तु मन्दता छाड़तु ओ बाटू फेरी आसतु पापरु फेरी आसतु हालेलुया 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 Lord praise you Lord हालेलुया हालेलुया फेरी आसतु फेरी आसतु फेरी आसतु फेरी आसतु पापरु फेरी आसतु मन्दता फेरी आसतु बाटू फेरी आसतु Yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord फेरी आसतु पापरु फेरी आसतु मन्दता फेरी आसतु बाटू फेरी आसतु हालेलुया 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 भाई माने भौणी माने पाप सहित घर को जाओ नहीं पाप नहीं कि घर को जाओ नहीं कारण पाप सहित घर को जाई हेबो पाप सहित व्यवसाय करबा को जाई हेबो पाप सहित पाठ पढ़िबा को जाई हेबो पाप सहित चर्च जाई हेबो किंतु पाप सहित स्वर्ग को जाई हेबो नहीं कांदरे महा माने खांद हेबे झियो माने खांदरे महा माने पुआ माने खांद तुमे जतकी पाप करिछ जो बाटे जाइछ जो मंद तले जाइछ एबे पापरु फेरी आसीबा समय हालेलुया 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 प्रभु दया करो प्रभु दया करो प्रभु दया करो प्रभु पापरु फेरिबा पाए मंद तले फेरिबा पाए अबाटरु फेरिबा पाए प्रभु साहाय्य करो Yes Lord आसतु समस्त आंठीबा समस्त आंठुरे आसीबा प्रार्थना करिबा पाइजिबा मोर प्रिय भाई बहन आसतु समस्त आंठुरे आसीबा समस्त आंठुरे आसीबा समस्त आंठीबा प्रार्थना करिबा क्रंदन करिबा विलाप करिबा प्रभु को कहिबा प्रभु मो फेरी आसीछि प्रभु मते दया करो प्रभु मते दया करो मते दया करो दया करो ओ मोर भाई माने एटा कांदिबार समय मोर भौणी माने एटा कांदिबार समय एटा अनुताप करिबार समय एटा पापरु फेरिबार समय एटा अबाटरु फेरिबार समय प्रभु मु फेरी आसुछि प्रभु मते दया करो प्रभु मते दया करो मोर पाप सब क्षमा करो प्रभु मोर पाप सब क्षमा करो राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
समस्ते प्रार्थना करो, समस्ते प्रार्थना करो, समस्ते प्रार्थना करो। यस 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 लॉर्ड, यस दुनिया को लाभ होगा, खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला भाई भौणी माने पाप छाड़िबार समय रोग पर चिंता करतु नहीं, रोग पर चिंता करतु नहीं। यस पाप पर चिंता करो नहीं, रोग पर चिंता करो नहीं, अभाव पर चिंता करो नहीं, खाली पाप स्वीकार कर दियो। मु एमती पाप करिछि, एरे बड़ पाप करछि, आपण केड़े बड़ पाप कले मध्य आज स्वीकार करते प्रभु क्षमा कर देबे। मां माने प्रभु पाप क्षमा कर देबे, झियो माने प्रभु पाप क्षमा कर देबे, पुओ माने प्रभु पाप क्षमा कर देबे। खाली क्षमा मागंतु, प्रभु को कहंतु प्रभु मो क्षमा मागुछि, प्रभु आज तो पाप करबी नै। आपण ऋण मुक्त होई जिवे, रोग सुस्थ होई जिवो, ओ बंधन मुक्त होई जिवो, बंधन छिंडिबो, पवित्रता आसु, बंधन छिंडिबो, पवित्र हुअन्तु, आशीर्वाद आसीबो, पवित्र हुअन्तु, ऋण मुक्त हेबे, पवित्र हुअन्तु, पवित्र हुअन्तु। प्रार्थना करन्तु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करिबा, प्रार्थना करिबा, प्रार्थना करिबा, प्रार्थना करिबा, समस्त केही नीरव रहिबा नै। प्रार्थना करिबा, समस्ते प्रार्थना करिबा पाइ जे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, केही नीरव रुह नै। प्रभु तुमको जो पाप देखाई दउछंती से पाप छाड़ी दियो, से पाप सर्वनाश कर देबो, से पाप आपण को नरक को ठेली देबो, से पाप छाड़ंतु। हालेलुया। से पाप को परीक्षा करंतु, से पाप को परीक्षा करंतु, से पाप को परीक्षा करंतु, पापरु फेरी आसंतु, मंदतर फेरी आसंतु, अबाटरु फेरी आसंतु, दुष्टतारु फेरी आसंतु मोर भाई भणी माने। हालेलुया। लॉर्ड प्रेज यू। मु छोट प्रार्थना करिबा पई चाहे। मु प्रार्थना करिबा समय आपण माने नीरव रुहंतु, प्रार्थना करिबा पई जिबा। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपण को धन्यवाद दउछि, धन्यवाद दउछि प्रभु। ए 2 दिन सभा रे प्रभु आपण आम सहित कथा हेले राजा, आम सहित कथा हेतिबारु धन्यवाद प्रभु। आमे जो पाप करिछु प्रभु के क्षमा दे पारबो नै, आपण का क्षमा दे पारबो। क्षमा कर दियो प्रभु, पवित्र कर दियो प्रभु। जते समस्या आछंती समस्या समाधान कर दियो, ऋण मुक्त कर दियो, घरे शांति आसु प्रभु, स्वामी स्त्री मध्य शांति आसु, शांति आसु, शांति आसु राजा। परिवार रे प्रेम नाही, अशांति, मनमालिन, गंडगोल प्रभु दया करो, दया करो प्रभु। अनेक पुओ झियो माने प्रभु अबाटे चली जाइछती, खराब वीडियो देखुछती, खराब सिनेमा देखुछती, खराब संग साथी, निशा द्रव्य। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु। अनेक को संतान नाही प्रभु, सेमान को संतान दान करो, गर्भर फल दियो प्रभु। अनेक ऋण रे बुड़ी जाइछती, ऋण मुक्त करो राजा। अनेक घर बनाउछंती, सरीब के नै जानि नांती,
সাহায্য কর প্রভু ব্যবসার উন্নত কর প্রভু পবিত্র কর এমানকু পবিত্র কর প্রভু আজ এই স্থানর প্রভু পবিত্রতা সহিত যা সাহায্য কর পবিত্র ভাবনে যা সাহায্য কর প্রত্যেককে নামরে আশীর্বাদ কর পিতা যেতে লোক মিটিংরে উপস্থিত হয়েছেন যেতে লোক শুণুছেন প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর প্রেমিক পিতা পরমেশ্বর আপনার দাস ভাবে মু প্রার্থনা করছি প্রত্যেককে দয়া কর দয়া কর আশীর্বাদ কর রাজা মানকর রাজা প্রভু মানকর প্রভু পরমেশ্বর দয়া কর প্রভু দয়া কর আপনার দাস মান অভিষেক কর প্রভু পবিত্র আত্মাক দান দিও প্রভু অনেক পুଅ ঝিଅ প্রভু পবিত্র আত্মাকর দান বরদান পাইবা পাই চাହୁଛନ୍ତି অভিষেক দিও রাজা অভিষেকরে পূর্ণ কর প্রভু অনেক ঝিଅ ମାନଙ୍କ বিবাহ বয়স হয়েছে প্রভু প্রস্তাব আসু নাই ভাল প্রস্তাব আসু বলে প্রার্থনা করুছি সেটা ভাবুଛନ୍ତି মতে কে বাহা হব মো পাই কোটু প্রস্তাব আসিব প্রভু রাইট টাইম রে আসু অনেক পাঠ পড়িবা পাই চাହୁଛନ୍ତି প্রভু বাপা মা পড়িবা পাই সাহায্য করুনাহাନ୍ତି সেটা যত্ন নেউনাহাନ୍ତି ভাল পড়িবা পাই সাহায্য করুন দয়া কর প্রভু দয়া কর রাজা দয়া কর প্রভু প্রত্যেক ভাই ভী মানুষ আপনার বলবন্ত রখুছি ধন্যবাদ প্রার্থনা শুনিল 2 দিনের কথা হল প্রভু সেপাই ধন্যবাদ দৌছি প্রভু আমার পাপ অযোগ্যতা সব ক্ষমা করতে ধন্যবাদ দৌছি প্রত্যেক নাম ধরে আশীর্বাদ কর মোর প্রত্যেক ভাই ভী মানুষ দয়া কর প্রার্থনা শুনিল সেপাই অশেষ ধন্যবাদ আদর মহিমা গৌরব আপনার দেই প্রার্থনা মোর প্রাণর প্রিয় যীশুঙ্ক নামে মাগিলি আমেন আমেন আসুন নিজ স্থান টিকে ঠিয়া হবা সমস্তে গোटे মিনিট ঠিয়া হবা বাইবেল কହୁছি যাহাঙ্কর আগমন করিবার ଅଛି সে আগমন করিবে আর বিলম্ব করিবে নাই আমি জগতরে যাহা দেখুছু প্রিয় ভাই ভী মানে এটা যিশু আসবার টাইম হয়ে গলা যিশুঙ্কর আগমন সময় হয়ে গলা আপন প্রস্তুত থাকতু किए प्रस्तुत हो कि नहीं जाए से नहीं आपन प्रस्तुत थांतु आपन पवित्र थांतु आपन रेडी रे थांतु जीसु जेते बेला आसबे आपन स्वर्ग को जीवार अछि आमे गुला ट्रांसफर हे जीवु प्रिय भाई बड़ी माने हमर जीवन एमति थिबा दरकार जे तुरी बादिले हमर देह परिवर्तन हे जीवो आमे स्वर्ग को जाई पारिबो प्रार्थना करंतु जमा व्यस्त होंतु नहीं आपन जहाँ भी पाप करिथिले आज क्षमा मागी छंती प्रभु क्षमा देई छंती आउरी पाप करंतु नहीं पाप अभिशाप आने पाप ऋणग्रस्त करे आम पिला जीवन नष्ट हो जाए पाप द्वारा से दिन प्रभु जियसु को कहते जियसु तुम्हें लोक मान पवित्र कर आली के आश्चर्य कर्म देखिए प्रिय भाई भौणी मैंने आसंता समय आपण घरे गोटे आश्चर्य कर्म आप देखिए भौणी मान जो कांदी कर प्रार्थना कर स्वामी पुओ झील प्रभु आशीर्वाद करेंगे जमा व्यस्त हो नहीं जो मन पिला देह बेसी असुस्थ था व्यस्त हो नहीं ताकू खाइबा समय प्रार्थना कर खाइबा दियो तार मुंडे हाथ रखी करते प्रार्थना कर जीवा पुओ झील पाठ बुझु ना प्रार्थना कर चाकरी भल ना प्रार्थना कर व्यवसाय चालू ना प्रार्थना कर प्रभु दया करेंगे आसतु करताली सहित प्रभु को धन्यवाद देवा समस्ते करताली हालेलुया हालेलुया आसत हाथ दुटा उठेबा प्रभु को धन्यवाद देवा समस्ते हाथ हलाई प्रभु को धन्यवाद देवा हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया
निज स्थान में बसतु प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल आशीर्वाद करतु।